अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक साहब। नाजरीन, आज मिफ्ता इस्माइल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐसा लग रहा है कि शायद IMF की जानिब से जो आखिरी शराइत थी वो भी तस्लीम कर ली गई हैं। मिसाल के तौर पर आज ये ऐलान किया गया कि जो एक बड़ा फैसला किया गया था कि लग्जरी आइटम्स पर पाबंदी आयद की गई थी, अब लग्जरी आइटम्स पर पाबंदी भी ख़त्म कर दी गई है कि बिजली से जो नॉन फंडेड सब्सिडी थी वो भी वापस ली गई है। बड़ी गाड़ियों, दरामदी, लग्जरी आइटम पर ड्यूटीज़ में इजाफे का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इसके साथ साथ ये बताया गया है कि इससे नए टैक्स लगेंगे, दरामदी अशिया जो हैं वो महंगी होंगी। तो ज़रा इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे कि इससे क्या आम आदमी पर मज़ीद कोई बोझ बढ़ने जा रहा है। IMF की आखिरी शराइत तो मान ली गई हैं, अब क्या IMF जो है वो राज़ी हो जाएगा? ऑलरेडी ये बताया जा रहा था कि IMF जल्द जो है वो अपनी केस देने वाला है, लेकिन आखिरी शराइत पूरी करने के बावजूद क्या बेहतरी आएगी, क्या आवाम पर मज़ीद बोझ बढ़ेगा, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, दूसरा अहम मामला शहबाज गिल की गिरफ्तारी। ऐसा लग रहा है कि हुकूमत और PTI के लिए इस वक्त एक बड़ा तनाज़ा बन चुका है। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि अदालती फैसला आने के बावजूद इमरान खान साहब इन एक्शन हमें नजर आए और शहबाज गिल को रावलपिंडी के हस्पताल ले जाने का फैसला किया कि अडियाला जेल के बाहर इस्लामाबाद पुलिस और पंजाब पुलिस के दरमियान हमने देखा कि घंटों खींचातानी जो है वो जारी रही और ये शायद तारीख में बड़ा कम देखा गया और ये पहली बार है कि इस तरह से पंजाब पुलिस और विफाक आमने सामने है। उसके बाद हमने देखा विफाकी हुकूमत की जानिब से रेंजर्स को तलब किया गया और उसके बाद अडियाला जेल की जानिब से जो है वो शहबाज गिल साहब को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया गया। उसके बाद उन्हें पिम्स हस्पताल मुंतकिल किया गया। अभी सूरत हाल रिसेंट ये है कि शहबाज गिल साहब इस वक्त जो है वो हस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। उनकी आज मुख्तलिफ टेस्ट भी मुकम्मल हो गए हैं। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से कुछ मेडिकल रिपोर्ट जो है वो भी सेशन कोर्ट में आज जमा कराई गई। ये मेडिकल रिपोर्ट में ये बताया गया है कि सांस की तकलीफ का मसला है शहबाज गिल साहब को और इसके साथ साथ ये कहा गया है कि उनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द भी है। बहरहाल इस वक्त डॉक्टर का एक बोर्ड तश्कील दिया गया है जिन्होंने ये फैसला किया है कि फ़िलहाल शहबाज गिल साहब को हस्पताल में ही रखा जाएगा। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इल्ज़ामात लगा रही है कि उन पर मुबैना तौर पर तशद्दुद हुआ है, इस हवाले से शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद के हवाले से DIG इस्लामाबाद को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है कि इसकी मुकम्मल तौर पर इंक्वायरी की जाए, रिपोर्ट जो है वो पेश की जाए। अब नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल को लेकर बड़े अहम सवालात जन्म लेते हैं। क्या शहबाज गिल की हवालगी पर पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस आमने सामने ये धींगा मुश्ती जो है क्या इदारों को मज़ीद मुतनाज़ बनाने जा रही है? इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? क्या कोई बड़ा क्लैश इससे हो सकता है? सारी सूरत हाल पर बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं सेनेटर सैफुल्लाह अब्ड़ो साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया सैफुल्लाह अब्ड़ो साहब आपके वक्त का। एहतशाम साहब, आपकी इजाज़त से अब्ड़ो साहब से आगाज़ कर लेते हैं। अब्ड़ो साहब, ये गुज़िश्ता रोज़ अदालती अहकामात के बावजूद इमरान खान साहब हमें इन एक्शन नज़र आए, फिर घंटों खींचातानी जो है वो जारी रही। उसके बाद हमने देखा कि विफाकी हुकूमत की जानिब से रेंजर्स तलब करने का फैसला किया गया, उसके बाद शहबाज गिल को हवाले किया गया। तो सर, आपको नहीं लगता कि क्लैश इदारों को मज़ीद मुतनाज़ बनाएगा और ये सूरत हाल गंभीर नहीं होती जा रही? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं थी। पहले तो कल से जो मीडिया पे चल रहा है ना कि जैसे इस्लामाबाद पुलिस वहाँ गई, उसने अकॉर्डिंग टू कोर्ट आर्डर्स वहाँ शहबाज गिल को लेने गए अडियाला जेल, तो पंजाब गवर्नमेंट ने नहीं दिया, उसके बाद जाके वो फौज से जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखें पंजाब सिंध जो यहाँ अपनी इस्लामाबाद पुलिस है उसकी हुदूद जो है वो लिमिटेड है, कैपिटल तक है। इसी वजह से वो पंजाब प्रोविंस में जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ इस्लामाबाद पुलिस को अपना कोई यहाँ जेल नहीं है, इसलिए जो अपने जो भी उनके कैपिटल टेरिटरी में नहीं है, यहाँ नहीं है। लेकिन अदालती हुक्म था ना कि आप उसी पे आता हूँ मैं, तो वो इसी वजह से उनको रखा गया था। जुडिशल जब आर्डर्स आए थे कोर्ट से, जुडिशल कस्टडी, तो जेल था अडियाला, उसको वहाँ रखा गया। तो वहाँ उनको जब लेने गए तो ऐसा कोई इशू नहीं कि यहाँ की इस्लामाबाद पुलिस गई और वहाँ पंजाब पुलिस ने नहीं दिया, ऐसी कोई बात नहीं थी। न कोई हमारी पार्टी की तरफ से खान, देखें ये मुमकिन नहीं है कि आप कोर्ट के आर्डर्स के अगेंस्ट जाके और वहाँ उनको मतलब रेजिस्ट करें, ऐसे कोई नहीं कर सकता। हाँ, एक मीडिया में एक हाइप क्रिएट हुई है, काफी लोगों चल रही थी कि खान साहब ने बाकायदा, कल भी आपने देखा, कल भी जो टीवी टॉक शो का जिसका आपने जिक्र किया ना, उसमें भी यही चीज़ थी। तो मैंने कहा कि भाई ऐसे अगर अहकामात हैं खान साहब के तो आप दिखाएं किसी को, ये हो नहीं सकता क्योंकि ये वही कोर्ट है जिसने 2 दिन शहबाज गिल जब पुलिस में था अरेस्ट होने के बाद कोसार थाना पे, तो उसको 2 दिन के बाद उन्होंने जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। वही कोर्ट था, तो हमने उस पर खुशियाँ मनाई कि चलो अच्छा हुआ। जब वही कोर्ट अगर
पुलिस गई है कि हमें रिमांड और चाहिए और कोर्ट ने दिया है, तो हमें इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। हमें तो देखिए इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन था जो अभी भी है कि मतलब कम अज़ कम जो ह्यूमन राइट्स के इशू हैं या जो चीज़ें हैं जो हमारा लॉ कहता है, अब पाकिस्तान का आइन कभी भी नहीं कहता कि आप ये देखें अब हम किस टाइम में चल रहे हैं कि आप पढ़े लिखे लोगों पे तशद्दुद करें जैसे वो जायलाना स्टोन एज टाइप में होता था, ऐसे तो नहीं है। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारी तरफ से कोई रेजिस्टेंस थी। ठीक है। अच्छा एहतशाम साहब, अब सूरत हाल ये वो है आपने देखा कि शाम को वो हैंडओवर हो गया, आपने देखा कि वो बिल्कुल, लेकिन वो खबरें ये भी ना कि रेंजर्स को तलब करना पड़ा, सूरत हाल इतनी गंभीर हो गई, तो फिर मैं बल्कि एक प्रोग्राम में देख रही थी एहसन इकबाल तो गवर्नर राज तक की धमकी दे रहे थे, अगर ऐसा करेंगे तो फिर कानून हरकत में आएगा। गवर्नमेंट के पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसी वजह से उनको कोई इशू हाथ में आ जाए। लेकिन देखें रेंजर्स या कोई और फोर्सेस वो ओवरऑल पाकिस्तान लेवल पे होते हैं, वो कहीं भी इलाके में जा सकते हैं, इसी वजह से वो वहाँ उनको लेने गए होंगे। अच्छा एहतशाम साहब, कल से अब तक जो भी सूरत हाल रही शहबाज गिल साहब के तनाज़े पर, अब खबर ये है कि एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया है जो कि जाहिर है उसने कहा है कि शहबाज गिल साहब को अस्पताल में रखा जाए। अब मुबैना तशद्दुद पर DIG इस्लामाबाद को इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि हम जो DIG इस्लामाबाद हैं उनसे इंक्वायरी रिपोर्ट जो भी उसको हमको तस्लीम नहीं करेंगे। कल जो भी मामला हुआ पंजाब और विफाक को लेकर, आपको क्या लगता है सूरत हाल क्या ऑल आउट क्लैश की तरफ जाती देख रहे हैं आप इस मामले पर खासकर? सुनिए, बड़ी बदकिस्मती है कि जिस तरीके से हमारी सियासी लड़ाई ज़ाती दुश्मनी में बदलती नज़र आ रही है और पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे हम चले जा रहे हैं। तो मुझे तो यही लग रहा है कि अब कोई इंटरवेंशन अगर नहीं होता, जो कि नहीं लग रहा, तो ये सूरत हाल ख़राब से ख़राब तर होगी। देखें अबूर साहब के साथ, माज़रत के साथ, ये इतना आसान इशू नहीं है। आप देख लें कि जिस अंदाज से FC फ्रंटियर कांस्टेबलरी और रेंजर्स वहाँ पे गए हैं और वहाँ पे जाने के बाद अडयाला जेल में, और जो इत्तलात हैं कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि हम इनको शहबाज को इस्लामाबाद लेके जाएंगे। पहले के इत्तलात ये हैं सोनिया के वहाँ पे जो डिप्टी सुपरडेंट थे और जो DIG जेल खाना जात, वो दोनों का नाम है काशिफ रसूल साहब, और अडयाला जेल के जो कायम मकाम सुपरडेंट हैं ये काशिफ रसूल हैं, और एडिशनल जज रऊफ़ राना साहब हैं एडिशनल सुपरडेंट जेल। ये सारों ने ये एक पोजीशन ली थी कि जी हम नहीं जाने देंगे क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट का फैसला है, जब तक के ऊपर से ऑर्डर नहीं आते हम नहीं ऐसा करेंगे। ठीक है। फिर अबूर साहब आज की जो बड़ी ख़बर है वो ये है कि जिस अंदाज से चीफ मिनिस्टर पंजाब परवेज़ इलाही साहब के ऑर्डर से उनको भेजा गया, उनको वहाँ से कहा गया जी इनको ले जाएं, तो आसानी के साथ वो लेके चले गए। तो उन्होंने, जिसको कहना चाहिए कि कागज़ी कार्रवाई भी मुकम्मल की कि चीफ मिनिस्टर के ऑर्डर से गए, जबकि नीचे उनको जो कहा गया था, जो कहा जा रहा था जी इमरान खान साहब ने सबको कहा था, उनकी बात नहीं मानी गई। अब अगला सवाल ये है कि जी क्या तशद्दुद हुआ? सब लोग कह रहे हैं तशद्दुद हुआ, इसको लटका दिया गया, जिस तरह वो साहब कह रहे हैं ह्यूमन राइट्स हैं, बुनियादी हकूक़ हैं आपके, भाई केस है, केस चलाएं। गलत किया, बहुत गलत किया। मैं आई एम ग्लैड कि आज इमरान खान साहब ने पहली मरतबा थोड़ा सा ज़रा ऐसा ढंग से कहना चाहिए, डिस्टेंस किया कि उसको नहीं कहना चाहिए था। काश इमरान खान साहब सोनिया पहले दिन ही कर देते ना, तो मेरा ख्याल है ये हुकूमत भी, अदारे भी दबाव में आते। और जो आहिस्ता आहिस्ता करके इनको लोग डिस्टेंस कर रहे हैं ना, पहले तो कुछ दिन आपने देखा उनको मिलने नहीं गया, उस बेचारे को लावारा छोड़े रखा। फिर जब बहुत तनकीद हुई फिर लोगों ने जाना शुरू किया, उसी वक्त कहते कि गलत किया। जो कल जो फैसल जावेद ने सेनेट में इतनी ज़ोरदार तकरीर की है, अपने आप को इससे दूर किया है और कहा कि ये पार्टी पॉलिसी नहीं थी, ये पहले दिन से आता तो शायद सूरत हाल ना देखने में आती। चलें अब क्या है, अब सवाल यह है कि जी जो बातें हो रही हैं उससे खुलवाना क्या है। अभी तक आप देखते हैं ये भी अनप्रेसिडेंटेड है कि एक दफ़ा रिमांड पुलिस का लेने के बाद फिर अप्लाई करके दोबारा लिया गया और एडिशनल सेशन जज ज़ेबा साहिबा जो उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया और दे दिया उनको। ठीक है ना। अब ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि मामला ख़राबी की तरफ जाएगा। उससे बड़ी बात सोनिया ये ख़राबी की तरफ जा रही है कि परवेज़ इलाही साहब ने मौजूदा चीफ सेक्रेटरी को बदलने के लिए एक समरी वफाक को भेजी। 3 नाम भेजे उन्होंने कि जी वो 3 नाम क्या हैं जी, अब्दुल्ला सुंबल साहब हैं, अहमद नवाज सुकेरा साहब हैं, बाबर हयात ताड़ साहब का, और फेडरल गवर्नमेंट ने माजरत कर ली कि हम नहीं करेंगे। अब देखें उनका हक है, जिसको लेना चाहें। उन्होंने कहा नहीं यही रहेगा। अब देखें लड़ाई जो है ना जिस अंदाज से आगे की तरफ जा रही है, ये एक मेरा ख्याल है बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी सबके लिए। हाँ, एक चीज़ अबूर साहब जो बार बार की जा रही है वो आपकी पार्टी की तरफ से कि जो वक्त पे फैसले नहीं किए गए, इस हवाले से अगर कोई कार्ड्स बेहतर तरीके से खेले जाते तो आज जितनी मुश्किलात आपकी हो चुकी हैं शायद इतनी ना होती। जी अबड़ो साहब देखिए, एहतशाम साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो उनके लिए रेस्पेक्ट है बहुत ज़्यादा।
دیکھیں میں پھر بھی اس کی وضاحت کروں کہ اگر دیکھیں جیسے احتشام صاحب نے کہا کہ سی ایم کے احکامات کے بعد جو ہے ان کو چھوڑا گیا یا وہاں شفٹ کیا گیا. دیکھیں اگر خان صاحب احکامات دیتے بھی نا، سپوز کریں، مطلب یہ آپ بھی سمجھتے ہم بھی سمجھتے ہیں، وہ سی ایم سے بات کرے گا، ڈی آئی جی یا کسی کو تو نہیں کہے گا نا، آئی جی جیل کو یا کسی ڈی آئی جی جیل کو نہیں کہے گا، وہ سی ایم سے بات کرے گا. ایک مطلب لاجک بنتی ہے نا. وہ تو اس سے تو اچھے مطلب عام آدمی کا تو اس کے بعد نمبر نہیں ہوگا، وہ اس کو کہے گا کہ ہاں جی آپ ڈینائی کر رہے ہیں مکمل طور پر کہ ایسی کوئی بات کی نہیں خان صاحب کی جانب سے. بات دیکھیں بات یہ کہ آپ یہاں چھوڑیں، آپ چھوٹے سے ڈسٹرکٹ میں بھی جائیں نا، جب جوڈیشل احکامات آ جاتے ہیں تو اس کو شفٹنگ میں ویسے 4-5 گھنٹے لگ جاتے ہیں. اتنا کوئی بڑا ٹائم نہیں لگا ہے. اس کو یہ ہے کہ ہائپ کریٹ. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز واضح کروں، اگر ہم کورٹوں کے احکامات نہیں مانیں گے، 4-5 گھنٹے تو بڑی ہائپ رہی اور 4-5 ہوتی گھنٹے ہے. تک دیکھیں آپ نارمل دیکھیں، میں اس کو صرف آپ کو چیف آف سٹاف سے نا جی، ابھی بھی ہیں ان کے چیف آف سٹاف. دیکھیں چیف آف اسٹاف ہوں جو بھی ان کے قریب کلوزسٹ آدمی ان کے وہی ہیں، لہٰذا ان کنسرن لوگوں کا زیادہ ہے. نہیں وہ لازمی ہے، وہ ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیں نا کورٹوں کی اگر کوئی بھی آدمی، ہم ہو کوئی اور پارٹی ہو، ہم سب کو ریسپیکٹ کرنی چاہیے. اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کل ڈیسیجن جیسے پہلے آیا تو ہمیں آبجیکشن تھا، اس کے بعد وہاں پنجاب گورنمنٹ کا آیا تو ان کو آبجیکشن ہوا. ہمیں اس نے جب جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیجا یہی جج تھے نا، کوئی اور تو نہیں تھے. اچھا لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، اس حکومت کے حوالے سے وہ بڑا افسوسناک عمل ہے. جیسے احتشام صاحب نے بھی کہا، میرے خیال میں کل ہم سینٹ میں بھی تھے تو میں نے لا منسٹر سے پوچھا، اعظم نذیر تارڑ صاحب سے، کیونکہ یہی اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں جب سینٹ میں جب ان کی گورنمنٹ نہیں تھی تو انہوں نے ایک مثال دی تھی وہاں کہ جی کورٹوں کے اتنے ایشو ہیں. میرے ساتھ ایک بندہ تھا 4-5 سال پہلے، ہم کورٹ میں ساتھ ہی کھڑے تھے. اس بندے نے مجھے کہا کہ جی اچھا ہم ساتھ ہی واکنگ کر رہے تھے کورٹ میں، تو اچانک گھنٹے کے بعد وہ میرے پاس بھاگتا آیا کہ جی ہمارے گاؤں میں جھگڑا ہوا ہے، وہ قتل ہو گیا، وہ ایف آئی آر مجھے کاٹ رہے ہیں مجھ پہ. تو بہرحال اس کے بعد اس پہ ایف آئی آر بھی کٹ گئی، ہم نے کوشش کی، اس کو سزا بھی آ گئی. یہ کورٹوں کے حوالے سے ان کے خیالات تھے. لیکن وہی اعظم نذیر تارڑ صاحب تھے جب آپ نے دیکھا 9 اپریل کو رات کو عدالتیں کھلی 12:30 بجے، ان کا جانا تھا، عدالتوں کا کھلنا تھا، ان کو ڈیسیشن ملنے تھے، تو وہی اعظم نذیر تارڑ صاحب خوش تھے. تو کل میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا بینگ ایز اے ایڈوکیٹ، بیرسٹر یا لا منسٹر، مجھے آپ بتائیں کوئی ایسی پریسیڈنٹ آپ کے اس اسلام آباد کے حدود میں کوئی ایک بتائیں کہ جب ایک ملزم کو جوڈیشل کسٹڈی میں دیا گیا اس کے دوبارہ کوئی آپ کی پولیس نے اس کی ڈیمانڈ کی ہے؟ ایسا کوئی ایک پریسیڈنٹ بتائیں. کہتے نہیں ہے پریسیڈنٹ نہیں ہے کہ جب وہ جوڈیشل ریمانڈ میں چلا گیا تو اس کے بعد یہ دوبارہ اس کو ریمانڈ میں لینے، میں نے کہا کوئی ایک مثال ایسا بتائیں. کبھی بھی نہیں ہوا. 15 روز تک ویسے دے نہیں سکتی سر نہ عدالت. ونس دیکھیں پہلے 15 دن تو جو اس کا حق ہے نا پولیس کا کہ وہ لے سکتی ہے ایک کورٹ سے، سرٹن وقفے کے بعد دوبارہ لیکن جب ہو گیا ونس اس کو جیل پہ بھیجا گیا تو پھر پولیس دوبارہ اس کو ریمانڈ نہیں کر سکتی. اگر لیکن اعظم نذیر تارڑ صاحب ماشاءاللہ جن کی کوشش سے یہ گورنمنٹ آئی، عدالتیں 12:30 بجے کھلیں، اور ابھی ماشاءاللہ وہ زیادہ سے زیادہ ڈیفینڈ کرتے ہیں اپنی پارٹی کو، ریپریزنٹ کرتے ہیں سینٹ میں، قومی اسمبلی میں. اس کے پاس جواب نہیں تھا. لیکن صاحب دیکھیں اس وقت جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں پرویز الہی کو چیف منسٹر بنانا، وہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بڑی غلطی تھی آپ کی، اور آہستہ آہستہ آپ کو احساس ہوگا، اور وہ تو اوپنلی کہتے ہیں. کس کو؟ پنجاب میں پرویز الہی کو چیف منسٹر بنایا. لوگ کہتے ہیں کہ وہ خود دونوں بھائی کہتے رہے ہیں کہ جی ہماری سیاست تو ان کے گھر گھومتی ہے، پنڈی والوں کے گھر گھومتی ہے، اس سے باہر کبھی بھی نہیں گئے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس انداز سے پہلے دن بڑے زور و شور سے ہاشم ڈوگر صاحب ریٹائرڈ کرنل، انہوں نے کہا پہلے کہ جی کوئی تشدد نہیں ہوا، پھر دباؤ بڑھا، کل پھر انہوں نے کہا بڑا تشدد ہوا، وہ جیل اور تھانے کی بات آئی. عام طور پہ لوگ بات کر رہے ہیں کہ جی آئندہ بھی جو آپ کی سیاست ہے، جس طرح آپ چاہ رہے تھے کہ فیڈرل گورنمنٹ میں، فیڈرل ٹیریٹری میں وہ آپ کو ٹف ٹائم دیں گے، وہاں پہ آپ ٹف ٹائم دیں گے. لوگ کہتے ہیں کہ جب تک چیف منسٹر وہاں بیٹھے وہ آرڈر کسی اور کے لیں گے، وہ پی ٹی آئی کے کسی لیڈر کی بات نہیں مانیں گے، پروسیس میں آپ کا نقصان ہوگا. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی بھی ان کو چاہیے کہ کو اپنی پالیسی بدلیں، تھوڑا پیچھے ہٹیں. اور یہ جو ایک آپ نے ٹھیک ہے آج بھی انہوں نے تھوڑی سی بات تو پھر کی ہے، نیوٹرل کے حوالے سے پھر آئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے کہ آپ کو سیاستدانوں کو کسی اور کا کندھا استعمال کرنے کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے؟ کل آپ کر رہے تھے، آج وہ ان کا استعمال کر رہے ہیں. تو بہتر نہیں ہے کہ یہ لڑائی آپ اپنے طور پہ نپٹا لیں سیاستدان؟ نیوٹرل ہیں تو سر رہنے دیں نیوٹرل. دیکھیں جی وہ جیسے آپ نے سی ایم صاحب کی بات کی نا، تو وہ امانت علی خان صاحب نے کہا ہے نا کہ کیوں، جیسے احتشام صاحب نے کہا کہ سی ایم صاحب والے وہ پہلے کہتے ہیں کہ ہماری پولیٹکس ایسے. دیکھیں احتشام صاحب یہاں پاکستان میں ایسے ہے، جیسے امانت صاحب نے کہا تھا نا کہ ایک بار جہاں سر جھک جائے پھر سر کو وہاں سے اٹھانا کیا.
تو یہ چیزیں ایفیلیشن جس کی جہاں ہوتی ہے، اور سب یہ کل میں نے اسپیچ کی ہے سینٹ میں، میں آپ کو وہ بھیج رہا ہوں، آپ دیکھیں تو وہ دونوں پارٹیز میں ڈسکس یہ ہے سینٹ میں، ہر بندہ کہہ رہا ہے میں وفادار ہوں، وہ کہتا ہے میں وفادار، یہاں یہی چیز ہے نا. تو میں نے کہا کہ بھائی ہم سب وہ وفادار پھر ہیں. آپ کے لیڈر کی پولیٹیکل ایکیومنٹ جو ہے نا اس پہ لوگ نہیں، میں شک آتا کرتے ہیں. ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جس شخص کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو پرویز الہی ہے، اسی کو چیف منسٹر بنایا. دیکھیے بات سے ہمارے پاکستان کی سیاست کا یہ المیہ ہے اپنے حساب سے. دیکھیے آپ اگر 2008 میں جائیں، ابھی تک مجبوری بھی ہے نا ہماری، 10 سیٹس پہ اگر ہم کسی کو سی ایم شپ دیتے ہیں، صرف مجبوری ہے، نہیں آپ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. اچھا آئیں اس پہ نا، ہمارے پاس 2 راستے ہیں نا. گورنمنٹ ابھی وفاق کی ہے، 2 ووٹوں پہ چلی گئی. 10-12 جو ایم این ایز تھے، باپ کے تھے، ایم کیو ایم کے تھے، بی این پی کے تھے، وہ چلے گئے تو پارٹی چلی گئی. ابھی کیا ہے، ابھی نہیں، بات سنیں سیاست اصولوں پہ ہونی چاہیے، کمپرومائز آپ اپنے. لیکن میں اس چیز سے میرا اپنا اوپینین ہے، ہو سکتا ہے کسی کا نہ ہو، ہماری لیڈرشپ کا نہ ہو. دیکھیں جو پاکستان کے ڈائنامکس ہے نا، ہمیں اتنا آگے جانا ہی نہیں چاہیے کہ کل واپسی کا کوئی راستہ نہ ہو. ہم ایسے کمنٹس دینے نہیں چاہیے. نمبر 2، آپ نے دیکھا کہ 2007 میں جب بے نظیر صاحبہ شہید ہوئیں تو زرداری صاحب نے پہلا بیان یہ دیا تھا کہ یہ قاتل لی گئے. آپ نے دیکھا جب وہ 2008 میں میجارٹی سے الیکشن میں آئے تو انہوں نے پہلے آ کے پرویز الہی صاحب کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا. لیکن ہمارے ہاں کیا ہے کہ یہ اگر ہمارے ساتھ چلے، ابھی دیکھیں نون لیگ پی پی جو بھی پرویز الہی صاحب کے لیے کہے، میں کہتا ہوں ان کو نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے بھی اس کو آفر کی کہ آپ ہمارے سی ایم بن جائیں. ٹھیک، تو یہ چیز ہونی نہیں چلیں چاہیے. احتشام صاحب، اب مسئلہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف یہ ہے کہ اب شہباز گل صاحب پر تشدد کے حوالے سے مسلسل وہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف کوئی بات جو ہے وہ نکلوائی جائے، کوئی ویڈیو ثبوت ایسا ہو جو بعد میں عمران خان صاحب کے خلاف استعمال کیا جائے. لیکن جتنے بھی لیگل ایکسپرٹ بات کر رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر دباؤ میں شہباز گل صاحب سے کوئی بیان لیا بھی جاتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ دیکھیں سونیا، غلطی ایک جماعت کرے، ایک انڈیویجول کرے اور دوسری جماعت کا کرے، انڈیویجول کرے، وہ ہم نہیں کنڈون کر سکتے اس کو. اب اگر آج ہم یہ کہتے ہیں کہ جی شہباز گل کے ساتھ غلط ہوا، تو کل پی ایم ایل این کے لوگوں کے ساتھ بھی اس سے برا حال ہوا تھا. ان کے لیڈروں کو جس طرح مارا گیا تھا، جیلوں میں ان کے ساتھ جو ہوا تھا. ابھی بتائیں سارے ابرو صاحب ان کے بندے، خواجہ آصف ہوں، سعد رفیق ہوں، خقان عباسی ہوں، 8-9 مہینے بھگت کے ہیں. بڑی مطلب کال کوٹھری میں وقت گزارا، بڑی تکلیف میں گزارا. یہ اپنا کیا کہتے ہیں جوید لطیف ہوں. پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں دیکھو جی 2 دن مار پہ ادھر رونا شروع کرتا ہے. بھائی مار تو پھر پڑتی ہے نا. آپ سیاست میں تو ہمارے بدقسمتی سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جی یہ اگر چیزیں نہیں ٹھیک ہوتی تو معاملہ کدھر جائے گا. آج بھی لوگ کہتے ہیں، وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اب پرویز خٹک صاحب کا بھی دعویٰ ہے، اور کچھ اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا رابطہ ہے. بلکہ کل انہوں نے بیان دیا ہے جو آپ کی سیاست سے آؤٹ ہو گئے ہیں، فیصل واڈا صاحب. انہوں نے کہا ہے کہ جی میرا بھی حلقوں سے اور مختلف حلقوں سے میرا بھی رابطہ ہے بھئی، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جی دوسری پارٹی سے بھی رابطہ ہے. تو آپ بیچ کا راستہ جتنی جلدی نکال لیں، کیونکہ عام طور پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کو جو پاپولیرٹی کا گراف 7ویں آسمان پہ عمران خان کا ہے، ضروری نہیں کہ ہر وقت رہے. اور پھر جب عدالتوں میں معاملات ابڑو صاحب جائیں گے نا، جس طرح بھی آپ نے بڑی اچھی طرح بات کی کہ ان کے فیصلے ماننے چاہیے، تو یہ نااہلی جو ہے نا وہ رائٹنگ دا وال نظر آ رہی ہے. مجھے نہیں شک کہ دونوں میں سے ایک کیس میں ان کے ساتھ ہی ہوگا. اور کچھ یہ خاص طور پہ توشہ خانہ کیس جو ہے نا، وہ علیحدہ بات ہے کہ اس میں بعد میں نواز شریف صاحب بھی پھنسیں گے اور پھر زرداری بھی اور باقی لوگ بھی آئیں گے. لیکن ایک دفعہ پریسیڈنٹ اس کی بنائی جائے گی. دوسری بات سونیا جو ہے نا گل صاحب کے بارے میں ابڑ صاحب یہ ہے کہ کبھی نہ کبھی کسی وقت ریاست نے حرکت میں آنا تھا. دیکھیں جو امریکہ کے آئین کی فرسٹ امینڈمنٹ ہے اس میں تھا کہ جی فوج کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی. یہی چیز دنیا کے ہر قانون میں، ہر آئین میں لکھی ہوئی ہے. دیکھیں نا سیویئر آف دی نیشن، آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، سیاست میں ان کا رول لیکن آپ دیکھ لیں جب باتی سیکورٹی کی بات آتی، میں بار بار ایک بات دہرا دیتا ہوں، پھر آپ ان سے پوچھیے گا. ابھی آپ دیکھ لیں 3 ملکوں کے اپنا کیا کہتے ہیں 3 امریکہ کے صدروں کے وہ رہے ہیں اپنا ایڈوائزر. بروس ریڈل CIA کے چیف رہے ہیں. 2005 میں کتاب لکھی تھی پاکستان 2010 میں ٹوٹ جائے گا. اس کے بعد 2011 میں ان کا انکاؤنٹر ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، ان سے سوال پوچھا جاتا ہے جی آپ نے دعویٰ کیا تھا غلط ہو گیا. کہتا میں مانتا ہوں میں نے غلط کیا تھا، میری اسیسمنٹ تھی. ان کا میری اسیسمنٹ اس بنیاد پہ تھی کہ پاکستان کے انسٹیٹیوشن جس طرح تباہ ہو رہے ہیں، ایک دن 2010 تک فوج بھی فارغ ہو جائے گی، لہٰذا فوج ٹوٹے گی. معاملات کہنے لگا اگر کسی نے پاکستان کو خدا نخواستہ توڑنا تو پاکستان کی فوج کو پہلے توڑے، خدا نخواستہ. ابھی دیکھیں ایک ہی ادارہ رہ گیا ہے،
अगर उसके पीछे लोग पड़ जाएंगे। अभी देखें आप सारे लोग, मैं देख रहा हूँ ये कह रहे हैं जी फौज के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। वो पहले भी मैं कह चुका हूँ, वो गोस्वामी जो मेजर रिटायर्ड है, पाकिस्तान का दुश्मन है, वो कहता है मैं दुश्मन हूँ, लेकिन कहता है मेरी भी एडवाइस है, अगर मैं पाकिस्तानी होता तो मैं कभी ना कहता कि फौज के खिलाफ बात करो। एक ही आपकी जो ना फौज है जिसने आपको इंटैक्ट रखा हुआ है। तो मेरा ख्याल है रेड लाइन ड्रॉ करनी चाहिए थी आपके लोगों को, नहीं की, और आपका ख्याल था पहलों को कुछ नहीं हुआ तो आपको नहीं कुछ होगा। कभी ना कभी कोई ना कोई फैसला आता है जो पुरानी बातों को भुलाता है, नया आदमी पकड़ा जाता है उसमें, और उसको निशाने इबरत बनाया। बाकी आने वालों के लिए ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अच्छा सैफुल्लाह अब्दो साहब, ज़ाहिर है अभी जिस तरह से एहतशाम साहब भी बात कर रहे थे, दुनिया के बड़े बड़े जमहूरी ममालिक आप देख लें, कहीं भी मादर पिदर आज़ादी नहीं है। हर मुल्क के अंदर रेड लाइन है। आप कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ बात नहीं कर सकते, आप अपनी अदालतों के खिलाफ बात नहीं कर सकते। खान साहब तो हमेशा इदारों की मजबूती की बात करते रहे, लेकिन इस वक्त एग्जैक्टली तनकीद कर सकते हैं, तज़ीक नहीं कर सकते। बिल्कुल, लेकिन इस तरह से जो एक ट्रेंड बनाए गए सोशल मीडिया पर, खासकर एक अफसोसनाक हादसा, हेलीकॉप्टर हादसा हुआ, पूरी कौम एक रंज में थी, दुख में थी, लेकिन जिस तरह की मुहिम चलाई गई, अब जो खबरें सामने आ रही हैं, आपकी पार्टी के लोगों को जुड़ा जा रहा है, तो क्यों खान साहब एक क्लियर मैसेज नहीं देते अपने सपोर्टर्स को, अपने वोटर्स को, कि भाई ये रेड लाइन है, इसको आप अबूर करेंगे क्यों, हमारा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। देखें जी, अगर खाली माजरत के साथ खाली ये कहना है कि जी मुझसे ज़्यादा फौज की जरूरत है पाकिस्तान को, बात नहीं काफी नहीं, आपको अपने अमल से साबित करना पड़ता है ना जी। देखें जी, किसी और की स्टेटमेंट या किसी और का स्टांस या उसकी सोच किसी और पे इम्पोज हो जाए तो ये ज्यादती होगी ना। अगर खान साहब किसी को कहे, आपने देखा होगा, इसका मैं जवाब दूँ। पहली बात तो ये है कि हम सुकून से सोते हैं, हमारे बॉर्डर पे हमारी आर्मी खड़ी होती है। कोई भी पाकिस्तानी इस चीज़ को अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि हम अपने जो मुल्क के लिए जाने देते हैं या सारी चीज़ें, उसके लिए जितना ज़्यादा लड़ा है तो वो इमरान खान लड़ा है, ठीक, उसके लिए पीटीआई लड़ी है। आपने देखिए 4.5 महीने पहले तक क्या था, 4.5 महीने पहले तक आप जाएं, ऐसी दोस्ती थी कि कभी पाकिस्तान की तारीख में इस इमरान खान साहब को नहीं, अभी भी अदारों ने जितना सपोर्ट किया किसी को नहीं किया। अभी भी देखें ना, आपने देखा होगा कि जो सिटिंग गवर्नमेंट अभी है ना, एक्चुअली वो सिटिंग गवर्नमेंट की कोशिश है कि हम ऐसी जानबूझ के हाथ की खबरें फैलाएं ताकि महसूस हो कि भाई इमरान खान कहीं जो है आर्मी के खिलाफ खड़ा है। ऐसी कोई बात नहीं, न हमारी पार्टी की पॉलिसी है, न खान साहब की ऐसी पॉलिसी है। जहाँ तक आपने हेलीकॉप्टर के हादसे की बात की, देखिए ये अफसोसनाक वाक़या था, सारी कौम दुख में थी, ऐसे हो नहीं सकता। और खान साहब खुद उनके घरों पे गए हैं, वहाँ ताज़ियत के लिए गए, तो ऐसी कोई बात। उसके बाद आपने देखा जब लाहौर में जलसा हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान आर्मी तो हमारी जान है। आपने अल्फाज देखे हैं या उनके इंटरव्यूज आए हैं कि कौन कह सकता है कि हम अपनी आर्मी के साथ, होना भी नहीं चाहिए। देखिए ये तो हमारा वो इदारा है जिस पे कम अज़ कम ये ओपनली लोगों को बात भी नहीं करनी चाहिए। ये एक्चुअली जैसे आपने कहा ना कि तज़यीक़ है अपने इदारों की, उस पर किसी को भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमारे पास जो ट्रेंड और पार्टीज ने डाले, अभी देखें 4.5 महीने तक पहले मौलाना फजल रहमान क्या कहता था, नवाज शरीफ क्या कहता था, वो भी गलत कहते थे। आपको पता है, मैं आता हूँ आपके सवाल पे, मैं लाड़काना से बिलोंग करता हूँ। अभी तक वो ईंटें वहाँ पड़ी हैं जो ज़रदारी साहब ने कहा था ना, मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, वो ईंटें 2 अभी भी वहाँ पड़ी हुई हैं, गड़ी खुदा बख्श फोटो में, बजी नहीं, वो अलग चीज़ है। लेकिन आज वो दावेदार हैं कि नहीं भाई हम, देखिए यही जरदारी साहब था। आपको पता होगा जब वो सदर था तो 7 साल बाद रह के माफ़ी तलाफी करके आए। जब कश्मीर में वाक़या हुआ था, जहाँ वो मतलब उनके इंडियन फोर्सेस के लोग फोत हो गए थे, तो ये जरदारी साहब की स्टेटमेंट आई थी कि इनको कुछ ना कुछ जो है सर्जिकल स्ट्राइक इनकी इजाज़त दी जाए इंडियन आर्मी को। देखिए ऐसे भी यहाँ प्रेसिडेंट पढ़े, लेकिन हम उनको ऐसे नहीं कहते कि वो खराब थे। किसी भी बंदे को आर्मी के खिलाफ इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ना हमारी पार्टी करती है, ऐसी बात कोई भी नहीं है। हाँ, ये मुखालिफों की है
ٹھیک ہے. مجھے تو خوشی ہے کہ اگر آج نواز شریف صاحب خوش ہے 4.5 مہینے ہو گئے ہیں, لیکن کل جب یہ گورنمنٹ تو آج کسی کی ہے, کل کسی کی ہے, یہ ہوتا رہتا ہے, لیکن آپ دیکھیں گے کہ کل وہ کیا کہتے ہیں, وہ بھی آپ دیکھ لیں گے. یہ ویسے احتشام صاحب ہر سیاسی جماعت کا مسئلہ رہا ہے, جب یہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو ایک پیج ہوتا ہے, سب اچھا ہوتا ہے, جو اقتدار سے باہر نکل جاتے ہیں تو ان کو اداروں سے مسئلہ ہونا شروع ہو جاتا ہے, چاہے پاکستان تحریک انصاف ہو یا PMLN ہو, اس کی کچھ چیزیں نظر بھی آ رہی ہیں. اچھا سر, ابھی فورن فنڈنگ کیس ہے جس کا بھی آپ نے ذکر بھی کیا, توشہ خانہ ہے, گرفتاریاں ہو رہی ہیں, ایسا لگ رہا ہے کہ PTI کے خلاف اب گھیرا تنگ ہونے والا ہے. آگے آنے والے دنوں میں سیناریو کیا دیکھ رہے ہیں؟ عمران خان صاحب جس سازش کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ سپتمبر میں نواز شریف بھی واپس آئیں گے, مجھے بھی نااہل کیا جائے گا, نااہلی لگ رہی ہے آپ کو یا پریشر اتنا زیادہ ہے کہ شاید یہ فیصلہ پہلے تو بات ہے سونیا, ایک جو 1 پیج کی بات تھی وہ پیج پھٹ گیا, برے طریقے سے پھٹ گیا. ٹھیک ہے جی, اب دیکھیں سوال یہ ہے کہ جی بڑے بڑے لوگ اس پہ لاء کو جاننے والے, آئین کو جاننے والے, تجزیہ کار سب بات کر رہے ہیں, اپنے اپنے نقطے سے بات کر رہے ہیں. جی کس میں فورن فنڈنگ تو نہیں کہیں گے, اس کو ممنوع فنڈنگ کہنا چاہیے جو خود الیکشن کمیشن کہتا ہے. یا یہ توشہ خانہ کیس جو ہے نا, جس میں 18 کروڑ روپے کی چیزیں آپ لے کے عمران خان صاحب چلے گئے, کچھ 20% پہ, کچھ 50% پہ, باقیوں نے بھی لیے ہیں, نواز شریف صاحب بھی لے کے گئے, زرداری صاحب بھی لے گئے, یوسف راہ گیلانی تو بہت ہی چیزیں لے کے گئے. ٹھیک ہے, اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر یہ پریسیڈنٹ بنے گی, اگر توشہ خانہ میں ان کی سزا ہوتی ہے تو ان کا بھی نمبر آئے گا. اصل بات یہ ہے کہ جی وہ پچھلے لگاتار 3 سالوں میں انہوں نے اپنے گوشوارے جو ہے نا اپنی انکم ٹیکس ریٹرن میں پیسہ شو نہیں کیا. لوگ کہتے ہیں یہ زیادہ خطرناک ہے. وہاں پہ تو بار بار بات آتی ہے, 8-10 بندے کہہ چکے ہیں جی ہم تو ڈیو نیشنل ہم نے پیسہ دیا تھا, ہمیں بھی الیکشن کمیشن نے اس کھاتے میں ڈال دیا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اب جس طریقے سے آپ نے دیکھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقرر اپنا شروع ہو گئی ہے, اس کے اوپر اپنا ہیئرنگ شروع ہو گئی ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ جی جلدی سے جلدی اس معاملے کو نپٹایا جائے گا, لیکن جلدی نہیں ہوگا. 8 سے 10 مہینے لوگ کہتے ہیں آسانی کے ساتھ لگ جائیں گے, لیکن بہرحال نااہلی کی تلوار جو ہے نا برے طریقے سے لٹک گئی ہے. ہاں اگلا سوال ہے کہ جی کیا سیاسی طور پہ ہماری اشرافیہ, ہمارے ادارے افورڈ کر سکتے ہیں کہ اتنے پاپولر لیڈر کو میدان سے ہٹایا جائے گا. لیکن سونیا ہم نے دیکھا ہے کہ میدان سے ہٹائے بھی گئے ہیں, جب تلخ ہے, اور اگر کیس بڑا اسٹرانگ اگر آپ نے آ جائے, اس لیے تو لوگ بہترین لوگوں کو موقع مل گیا نا. وہ العزیزیہ میں تو نواز شریف صاحب کو 10 سال قید ہوئی نا, جس پہ ضمانت پہ ہیں, مریم صاحبہ 7 سال. اور دوسری طرف آپ دیکھ لیں وہ جس طریقے سے پیناما میں آؤٹ ہوئے ہیں, وہ 10,000 تنخواہ نہ لینے پہ ان کو نکالا گیا. لوگ کہہ رہے ہیں اس حوالے سے یہ اس کے مقابلے میں بہت ساؤنڈ اور بڑا سالڈ کیس ہے. 62F جو ہے نا یہ لگے گی اس پہ, اور ان کے لیے بچنا مشکل ہوگا. ہاں پروسیس میں کہتے ہیں ٹائمنگ سونیا بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. 20 نومبر بھی آنے والی ہے, پھر 1 سال کے بعد آپ دیکھ لیں اگلے سال جو ہے نا قاضی صاحب فائز صاحب جو ہے نا چیف جسٹس ہوں گے. عدالت میں معذرت کے ساتھ ڈیوائڈ آ گئی ہے, وہاں پہ آپ دیکھ لیں. جوڈیشل کمیشن میں آپ دیکھ لیں, وہاں پہ ڈیوائڈ آ گئی ہے. اب یہ تعیناتی 20 نومبر کی, اور پھر اس کے بعد ان کا وہاں پہ آنا, قاضی صاحب فائز کا, سیاسی صورتحال کدھر جائے گی. اس دوران عمران خان صاحب کے لیے سیاسی طور پہ مشکلات بڑھیں گی, مشکلات بہت زیادہ بڑھیں گی. لیکن یہ جو ابرو صاحب احتشام صاحب بات کر رہے ہیں, PTI کے بھی موقف یہ کہ اتنے بڑے مقبول اور سیاسی لیڈر کو نااہل کرنا یہ آسان نہیں ہوگا. لیکن ابھی جیسے میں نے بات کی کہ سیاست اس حوالے سے, یا اگر تاریخ پڑھیں تو بڑی تلخ ہے. بڑے مقبول اپنے ٹائم کے جو لیڈر تھے انہیں پھانسی کے پھندے تک لے جایا گیا, لیکن کچھ بھی بدلا نہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان صاحب اب نااہل ہو جاتے ہیں تو زیادہ تر کیا کر سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف؟ دیکھیں جی, پہلی تو بات ہے کہ جو اپوزیشن ہے اس کی تو خواہش ہو سکتی ہے کہ نہ آ لیا یہ چیزیں. دیکھیں یہ بیٹر کورٹوں میں جانے ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو ٹیک اپ کیا ہے. اس پہ بھی ہماری پارٹی گئی ہے نا, کسی اور نے تو نہیں اس کو اپروچ کیا. اگر ہماری پارٹی کی انوالومنٹ یا ہمیں اتنی جو ہے اس میں تکلیف ہوتی, انوالومنٹ ہوتی, تو ہم اس کو کیوں جاتے اسلام آباد ہائی کورٹ. ہم ویٹ کرتے کہ چلیں بھائی الیکشن کمیشن میں جیسے بھی چل رہا ہے, ٹائم لگ رہا ہے, تو ایسی کوئی بات ہے نہیں. نمبر 1 دیکھیں, ممنوع فنڈنگ, فارن فنڈنگ, 2 الگ ایشوز ہیں نا. فارن فنڈنگ ہے باہر سے پیسے آئے, جی جی. ممنوع فنڈنگ اس کو کہا جاتا ہے کہ بھئی جو آپ کے پاکستان کے لا کے مطابق یا انٹرنیشنل لا جو ہیں اس کے یہ ایک کے ادارے ہیں, ایک کے تنظیمیں ہیں جن سے فنڈس آپ نہیں لے سکتے. وہ ملک کے خلاف یا دنیا میں وہ عالمی جو ادارے ہیں ان کے حساب سے وہ ممنوع ہیں. ایسی تو کوئی ایک بھی اس میں مثال نہیں ہے. میں 2 منٹ میں آپ کو بریف کروں. 40,000 سے زیادہ یہ ٹرانزیکشنز ہیں جو اس اکاؤنٹ میں. PTI کا جو قصور ہے تو PTI کا وہ یہ ہے کہ یہ پہلی جماعت ہے جس نے اپنی ڈیٹیل دی ہے. جماعتیں اور بھی پیچھے آ رہی ہیں, کوئی ایشو نہیں. آپ کے 34 کروڑ ہے پیپلز پارٹی, میں اس پہ آتا ہوں. PMLN پیپلز پارٹی کے 35 کروڑ ہے, PMLN کے 64 کروڑ ہے. میں اسی پہ آتا ہوں.
40,000 ट्रांजेक्शन्स हैं, $100, $50, $35 ऐसे भी उसमें पैसे हैं। देखिए इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी क्या हो सकती है? एक मैं बिजनेस कर रहा हूँ, आपका अपना बिजनेस होगा। ये point है। 541 कह रहा है जी इलेक्शन कमीशन कहता है 541 ट्रांजैक्शन हुई हैं जिसमें पैसा आएगा। ना मैं बताता हूँ आपको, टोटल जो है हमारे जो अकाउंट हैं जहाँ से पैसे जो भी उनको दिए गए हैं, डिटेल हमने दिए, वो 40,000 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन ठीक है। हैं। अब उनको जो ऑब्जेक्शन है, मैं 1 मिनट आपको कंक्लूड कर रहा हूँ, जो उनको ऑब्जेक्शन है वो है 362 ट्रांजेक्शन पे कि ये जो पैसे हैं, अमाउंट कितनी है उसकी। ठीक है। एक है नकवी जिसके पैसे हैं $2 मिलियन, बाकी जो है 58,000 जो है ना वो डॉलर्स हैं टोटल। ये है पैसे जिस पे इलेक्शन कमीशन को ऑब्जेक्शन है। अभी उस पे आ जाते हैं। सही। अब 2008 से लेके 2013 तक ये जो टाइम है, अगर उसमें आप देखें कि ये 2 लाख ने $20 लाख ना 20 लाख डॉलर में, 2 मिलियन कह रहा हूँ मैं, 2 मिलियन 2 मिलियन कह रहा हूँ मैं, तो 20 लाख हो गए। ठीक हो गया। 2 मिलियन डॉलर वो 20 लाख डॉलर हो गए। 58,000 और हैं जो बाकी ये छोटे मोटे नकवी वाले, ठीक हो गया। अभी आप इसकी जो टोटल अगर कीमत लगाएंगे ना एहतशाम साहब, तो वो कीमत अगर 8 से लेके 2013 का दौर है जो उसमें आप देखें तो उसकी जो टोटल डॉलर का वैल्यू क्या था उस वक्त। जब 2008 में गवर्नमेंट आई तो $60 था, जब गवर्नमेंट गई है 13 में तो $98 था। अगर एवरेज रेट भी उसका लगाएं तो वो ₹70 बनता है। अगर आप इस अमाउंट को मल्टीप्लाई करें तो वो 150 मिलियन से ज्यादा नहीं बनता। ठीक है। मीन्स 15 करोड़, आप उसको 36 करोड़ ठीक है। करें जो आज पैसे Point आ गया, हैं। सर। अभी मुझे ये है कि 36 करोड़ पे इनको तकलीफ है जिसकी ट्रांजैक्शन है उसमें, वो कह रहे हैं। लेकिन मैं तो ये एक मिनट मैं तो ये कहता हूँ कि नून लीग के, मैं कहता हूँ कि नून लीग के जो सिर्फ मलिक मकसूद साहब कहें उसको चपरासी, ठीक है, ब्रेक उसके लेते हैं अकाउंट सर। में 3.7 बिलियन है। ठीक है, ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे स्टे विद अस। खिज़िर बैठा हुआ है। वेलकम बैक। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिर्फ मौक़िफ़ ये खासकर ममनुआ फंडिंग के हवाले से कि कोई ऐसा केस नहीं है, लेकिन FIA ने फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात का दायरा कार बैरून मुल्क तक वसी करने का बात की है। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं तो इस नोटिस का जवाब ही नहीं दूंगा, तफसीलात तलब करना FIA के दायरा कार में ही नहीं आता। अगर कुछ गलत नहीं है तो फिर करने दे तहकीकात, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और यही खान साहब कहते रहे कि अगर कोई इल्ज़ाम है तो फेस करो। देखिए सोनिया, ये बड़ी अजीब सी बात है। अब सब लोग कहते हैं कि जब जरदारी साहब के केसेस हों, शहबाशी साहब के हों, नवाशी साहब तो चले गए थे, अभी भी बाहर हैं, उनके बाकी पार्टी के लोग हैं, जब उनसे तहकीकात होती है तो उनको जाना पड़ता है। वैसे बाय द वे नवाशी साहब ने 100 से ज़्यादा नैब की पेशियाँ भुगती थी, मतलब वो कहते मैं नहीं जाता। ठीक है ना, अब नैब जो है वो नैब की अदालत क्या होती है? सबसे छोटी अदालत वही होती है ना। यहाँ एक तरफ सेशन जज कर लें, नैब की अदालत कर लें, उसके बाद हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, फिर अपीलों का हक है। तो वो जाते रहे, 100 से ज़्यादा उनकी थी वो पेशियाँ भुगती उन्होंने। तो लिहाजा लॉ ऑफ द लैंड तो यही कहता है कि जी अगर FIA या तो FIA को ख़त्म कर दें, नैब को ख़त्म कर दें, फिर कोई एक अदारा और खड़ा कर दें, क्या कहें जी ठीक है सारे केसेस जो है ना वो बड़ी अदालतें ही सुनेगी। तो मेरा ख्याल है ये उनको मानना पड़ेगा, और अगर बुलाया है या कोई एक्सक्यूज़ पेश करना पड़ेगा कि जी ठीक है आपकी जस्टिफिकेशन नहीं है, आप मुझे बताएं किस बुनियाद पे ले रहे हैं। तो बड़ा एरोगेंस लग रही है महबूब साहब। ये कोई देखे ना, लॉ ऑफ द लैंड है, उसको सबको मानना पड़ता है। अभी भी आप कह रहे हैं कि अदालतों को मानना पड़ता है। ये अदारे हैं, यही अदारे हैं जिन अगर इनकी इज्जत नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। भले गलतियाँ भी हुई हैं, अदारों ने तबाही भी फेरी है, इसमें कोई शक नहीं है, नाजायज़ इस्तेमाल भी इसका हुआ है। माजरत के साथ ये सियासी जमातों ने ज़्यादा इनका गलत इस्तेमाल किया। आज देख लें पंजाब में ब्यूरोक्रेसी साथ नहीं दे रही तो क्या है, नवाशी साहब के लोगों ने भी ख़राब किया, आपके लोगों ने भी नहीं ख़राब किया। वज़ार साहब को बिठा के बड़ा गर्क किया आप लोगों ने। और आप देख लें आप वहाँ पे हालात क्या हैं। बाय द वे सोनिया, वो इंटरव्यू कल दिया परसों ने जो फरिया अदरीस को, उसमें उन्होंने कहा, उनके बार बार पूछा गया कि जी बुज़दार अगर ठीक था, मान गए कि बुज़दार ठीक नहीं परफॉर्मेंस थी, लेकिन कहते हैं फलां कैंडिडेट थे, मैं किसको लगाता। साहब ये आर्गूमेंट को मानने के लिए तैयार नहीं। आप लीडर हैं, आप सही बंदा ना चुन सकें, या पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी आपको लगे कि सिर्फ मसलियत के तहत नहीं आप कर रहे,
नतीजा ये हो कि जितनी बदनामी मेरा ख्याल है बुज़दार की वजह से हुई है, और जो केसेस निकल के आए हैं, फरा गोगे जो आए हैं सामने, और गुजर और दूसरे तीसरे, मतलब जिस तरह 10-10 करोड़ 8-8 करोड़ लेके जिस तरीके से आप लोगों ने उन्होंने जनाब ट्रांसफ़र पोस्टिंग की है, तो जान तो नहीं छूटेगी ना, ये मसाइल तो हैं, मुश्किलात तो हैं। यही चीज़ें पीपल्स पार्टी ने भी भुगती हैं, PMLN ने भी भुगती हैं, अनलेस यू चेंज द सिस्टम। ये तो आपको भुगतना पड़ेगा, FA को जवाब देना पड़ेगा आपको। हाँ। अच्छा अब्रो साहब, आज आज़ादी इज़हार राय के हवाले से एक सेमिनार का इनेकाद हुआ, कुछ जर्नलिस्ट को भी इमरान खान साहब ने बनी गाला बुलाया हुआ था, बड़ी तकरीरें भी हुई, लेकिन जब आज़ादी इज़हार राय की बात आती है सर, तो आपके दौरे हुकूमत में भी इन आवाज़ों का गला घोंटा गया जो कि आपकी हुकूमत के ख़िलाफ़ या तनकीदी आवाज़ें थी। तो अपने अपने दौर में तो आप सब साथियों के साथ यही करते हैं, जब हुकूमत से चले जाते हैं तो फिर बुलंदो बांग दावे शुरू हो जाते हैं, और ये हर गवर्नमेंट का मसला है। अभी PMLN भी यही कर रही है, आपने भी यही किया था। देखिए जी, मैं इस सवाल से पहले मैं बस 1 मिनट में 2 चीज़ों का जवाब दे दूं। पहली तो बात ये है कि खान साहब जो FIA के हवाले से चीज़ें देखिए, FIA ने नोटिस किए थे किसको, जिन्होंने अकाउंट होल्डर जो हैं, जो अकाउंट को ऑपरेट करते हैं, नोटिस उन सबको गए। गवर्नर सिंध साहब का इमरान इस्माइल साहब को गया, फरमान शाह फरमान को गया। तो ये चीज़ और शो करती है कि आप जानबूझ के कहीं एक अकाउंट नहीं है जिसमें खान साहब ने जो है उसको ऑपरेट किया। नंबर 2, जैसे बोज़दार साहब की एहतशाम साहब ने बात की, ये अलमिया है हमारे पाकिस्तान का। देखें, हम यहाँ जो रवायती सियासत है, मौरूसी सियासत है, खान साहब ने अपने बेटे को नहीं लगाया, अपने भाई को नहीं लगाया, तो पार्टी तो लावारिस हो जाएगी। ना ऐसे नहीं, ना ऐसे नाइल होते हैं तो पीछे बंदे ही कोई नहीं। शाह महबूब कुरैशी ने अभी अपनी बेटी को टिकट दे दिया है। देखिए, शाह महमूद गलत चीज़ है। मैं सीएमशिप पे आता हूँ, शाह महबूब कुरैशी लड़ेगा, असद उमर लड़ेगा, खटक लड़ेगा, किसको बनाएंगे? उनके बच्चे भी सर लड़ रहे हैं। मैं आता हूँ, देखें सीएमशिप आप देखें कि शहबाज शरीफ साहब यहाँ PM बन गए। ठीक है, क्या ठीक उनके है पास सर, पार्टी में कोई बंदा नहीं था कि हमजा को लगाया? वक्त कम है सर, पॉइंट आ गया। एहतशाम साहब, आखिर में ये इसहाक डार साहब की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, कैसे देखते हैं आप इस सारी सूरत हाल को? क्या इसके नताइज? इस्माइल की जी, मिफ्ता इस्माइल ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, देखें अब IMF की सारी बातें मान ली गई हैं, और जिस अंदाज से उनके सारी बातें मानने के बाद अब वो आप देख लें 27 तारीख डेट भी फिक्स हो गई है उनकी IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की। 29 तारीख को वो बोर्ड मीट करेगा और होपफुली $1.2 बिलियन मिलेंगे। और उसके बाद हमारे कुछ मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन प्रोसेस में सारी बातें मानी उन्होंने। बिजली, गैस और सब्सिडी सारी ख़त्म है। उसके बाद ताजरों के ऊपर टैक्स जो लगाया वो ख़त्म, और लग्जरी आइटम जिस तरीके से ख़त्म किए गए। सोनिया, पिछले महीने $2.5 बिलियन की इंपोर्ट कम हुई है, जिसकी वजह से डॉलर नीचे आया, डॉलर फिर ऊपर जाएगा। इंपोर्ट हमारी देखें 25% कम हुई है पिछले महीने, अब ये 10% कहा जा रहा है। रेमिटेंसेस कम हुई हैं। अगर यही सूरत हाल रहती है तो हुकूमत के लिए मुश्किलात होंगी, और फिर सबसे बड़ी बात होगी सोनिया, इसका इफेक्ट इन्फ्लेशन, आम आदमी पे, महंगाई पे फिर ज़बरदस्त तरीके से होगा, और ये मुश्किलात कैसे होंगी। लेकिन कहा जा रहा है कि IMF की बात अगर ना मानी गई, वो प्रोग्राम रिज्यूम नहीं होगा, वो तो $4 बिलियन जो बाकी लोगों ने देने, बाकी मुल्कों ने देने हैं, वो नहीं मिलेंगे। वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो साहब स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, के हमारा आज का प्रोग्राम फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।